Shalom, menjua-jua man banta krina kekelin Tuhan, ijaba pe kita ringan, pengharapan ta sehat kita krina, amin gia di tengah cuaca si ekstrim. Kekelin Tuhan, jumpa kita ibas renungan PJJ guna tanggal 28 Juni, seku tanggal 4 Juli tahun 2026. Ope kita ngoge kata dibatasi jadi palas PJJ ta sekalian dah. Mari perlebih si pesikap ukur ta ras kita toto kita. Kelengatendu Tuhan emosi ni harapkan kami ngarak-ngarak kegeluhan kami. Petangkas nu dage kai singena atendu man kami Tuhan gelak banci dat kami kelengatendu ngarana dage ka marah kemahandu sila serta enda Tuhan. Gelak kata sini cecar kena sentuh du bagi peratendu. Mabai kini tekan kami pe terus bertumbuh. Kukam kamir pangandes Bapa ibas gelar Kristus Yesus kamir totoras arsembah man bandu. Amin. Senina dengan turang ibas gelar Kristus kita pak sana ngoge kata dibata si jadi palas perpulungan jabu-jabuta ibuat ibas kitab Amos padan sindeka bindu 5 ayat 21 seku ayat 24 bagenda isina. Nina Tuhan, ciga ateku perayaan agamandu, mutah aku ngidasa. Adi bahandu persembahan tutungan, ras persembahan gandum, laku alokon. Asu-asuhan singgo ipe burburndu, janai persembahkan du bangku pe, laku alokon. Den dupe gejek kuakap, pengadilah la ateku bagai magikan sora kulcapindu. Tapi bahanlah maka kebujuran erburak-burak desken lau sumbul. Dengan kebujuran desken lau belin sila pernah kerah. Secenda kata dibatasi seman banta alu tema kebujuran desken lau belin. Erkawitan ras konfesi ibadah. Kedisiplinan beribadah. Senina dengan terang ibas gelar Kristus tentu kerina kita pernah ertemue kujabu temanta. Biasana adi ertemue kita bertamu isajikan si mada jabu melau man inementa. Banci jadi teh manis, baci sirup, baci ka air hangat. Kidekah pengalaman du ertemue ke rumah temandu? Apa ngekam si pernah tupung isajikan si mada jabu teh man bandu lit kotoran bas gelasna. Sekali jadi tupung kebatin perpulungan jabu-jabu si jadi tuan rumah emkap sekala saitun. Makar kita yang gosai itu lanai isusahi pengurus PJJ karena senek. Enggo ibaba pengurus PJJ senek na. Tapi lau inemen ibas jabu enari. Isikapkan anak berusi mada jabu. Ija bagai kencan dai se ia i rumah gominter itangger na lau gunar bante. Maka kencang godung PJJ, tiba mo pak sana ialah kenteh rasenek. Sekala ibas perpulungan mulih kencakin pendayar dahin minter ya ku PJJ, laya sempat man. Maka lebih 2 roti ipan na. Cenari minum tena. Yang kat na magelas singo ialah akan man bana ilebe-lebe na. Majile kalidah na gelas endai. Tapi kencai tetap nandekah. Bagi kencai inem na tena. Idah na lit ibas gelas bagian teruh. Tai cicak. Kotoran cicak bahas. Makalah kejap na. Mandai seh biber na ku. Biber gelas sendai. Inem nanggo tena teh alu spontan mutah ia. Mutah ia perbancigana. Nina bas pusuhna, gelas na majile, tapi isina kotor sama kaciga tena.
Kekelin Tuhan adi si kaitkan enda kubas kegeluhan erkiniteken. Bali menda ras gambaran kala si tutus idah darat nari. Matunggong tempat carana maba pustaka si badia ku gereja. Majile tuhu perwisna ku gereja. Tapi ibas pusuhna lalit keteden ate ku Tuhan. Semaka bas gereja pe ia cekurak arbual. Cenari ngisakan sepelabo ia segan. Kam pernah ngejumpa raskala sebagai kugakin arus nasibahan gala lamin terjang darat nari ngenca kita teridah rohani. Kai nge arus sibahan gala terbangun relasi si sehat ras di bata. Mari perlebih relajar kita karena kai kin singena ate di bata arah ogenta. Kekelangan ni Tuhan kitab Amos enda emakap kitab si isina khotbah Nabi Amos si surat kentupung ia i negeri Juda i selatan. Sita maka pak sasi kerajaan Israel ngo terbagi dua, selatan ras utara. Tapi isi khotbah Nabi Amos enda ras penubuatan Nabi Amos enda itujukan man bangsa Israel i utara. Ya. Kerajaan Israel utara si deher ku Samaria. Ija konteks na paksa si kegeluhan bangsa Israel sangan nalalit peperangan. Ya, meriah kelkap ng geloh. Tapi bas meriah kak ng geloh justru terjadi kemerosotan moral ras spiritual. Meriah kak bangsa nindih kalak si musil-musil. Sebangsa na jine pe bahan na menderita. Semaka si bayak tambah bayak, si musil tambah musil. Canah kebayakan kalak si bayak idat kena arat dalan sila bujur. Ritual ibadahna pe pekulah-kulah idalan kena. Maka di sinahan o genta enda si tuhuna. Enda persingat ngenda gelah jera. Ija perlebih nina Nabi Amos. Bagikanlah. Tangis-tangis si kundekan man bandu. Nuduhkan maka ketulahan mapagi bangsa Deskan kalak guling sila naik keke-keke. Ampar ia ibas tanah lalit si petedisa. Ya. Maka ngerana mo Tuhan nurikan maka maten mapapagi serdadu-serdadu si berkat erperang. Tanda ukuman kahap. Sirena ibas di bata nari ngata bangsa Nuduhkan makalah bagi ukur di bata siti pe bangsa Engkai. Sebab ngkondau ukur bangsa sirang ras di bata. Nina ibas ayat 24 sejadi ogenta. Tuhan ngerana. Ciga ateku perayaan-perayaan agamanu. Mutah aku ngidasa, Nina. Enda ngatakan maka, labo perayaan agama si ate di bata nembah. Tapi perban irayakan bangsa tanpa pertobatan. Tanpa kepatuhan man di bata. Maka nembah ate di bata. Sia-sia kapna penembahan bangsa Sebab bangsa ersembah man Tuhan, tapi ukur nandau ibas Tuhan nari. Tempang malang man Tuhan padalang. Ya. Si gelar na munapi. Sebab secara lahiriah tetap ngeidalan kena ibadah. Persembah kena korban man di bata. Inde kena den pujin man Tuhan. Tapi secara moral geluhna dauh goras Tuhan. Idalan kena ketidakadilan, itindasna kalak musil-musil, kalak lemah pe itindasna. Sana labo utama kena si benar, rikutkan pada di bata. Semaka persembahan na pelangit di bata ngalo kenca. Adibas terjemahan bahasa Indonesia katakan, laku alaukan nina di bata. Ya, persembahannya laku alaukan nina di bata. Ngatakan ibas bahasa Indonesia tidak akan kupandang. Ya, enda nuduhkan merawakal di bate. Kemarahan yang besar
semaka persembahan bangsa dipandang pun tidak, apalagi diterima. Sebab persembahan labo banci nutupi kesalahan dosa raspe kini lapatuhun bangsa persembahan labo sogok man di bata. Ya, sebab di bata labo banci isogok alu persembahan. Maka tangkas mga arah kalimat enda, maka di bata mengkritik, memprotes keras perbahanan bangsa Bahkan denden bangsa pegecek yakap di bata. Isuruh di bata pengadilahenina. Padahal denden pujin sikin arus narbahan camria ukur di bata. Enda isuruh di bata pengadi. Gejek kuakap nina di bata. Ngatakan maka Tuhan tidak mau mendengarnya. Kekelin Tuhan kai si pesen Nabi Amos enda. Igelari kritikan profetis. Mo teguran keras si pesen sekala nabi atas nama Tuhan di bata. Man bangsa si geluh nang gondau sirang ras di bata. Arah kritikan enda tangkas mo ipebetehkan maka si Tuhuna si ngena ate di bata labo terjang ritual ibadah. Labo kan denden si menghuli. Bagai pelabo persembahan si metunggung. Tapi kegeluhan si bujur. Ija kebujuran erburak-burak desken lau sumbul. Dengan kebujuran desken lau melin sila pernah kerah. Bagi si turi kenibas ayat 24. Di bas terjemahan bahasa Indonesia katakan, tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ngatakan sa endam pengarapan di bata resura gelah kegeluhan bangsa ngasup min yang ngelakokan kebujuran. Ya. Gelisah min yang ngidah perbahanan sila bujur. Labo jadi pelaku ketidakadilan. Janang geluh min ia ibas kebenaran desken lau belin sila pernah kerah. Ya. Sungai yang selalu mengalir. Nuduhkan maka biak bujur olah wari-warin. Labo terjang sekali dua kali tapi sesaat. Melainkan terus menerus tanpa henti ilakokan bangsa Bagi lau sila pernah kerah mengalir. Bagailah min kini bujuran idalankan bangsa Israel. Jadi kekelin Tuhan lasa zaman bangsa Israel pesan di bata arah Nabi Amos endape genduari sehman banta. Maka tangkas min syeta gelah kita terus pelimbarui cara rukurta, cara geluhta. Si bangun min spiritualitas tapi kini tekan man di bata alum bangun relasi si sehat rasia. Si tandai kai kin singena Athena. Si dalankan min arah sikap geluhta tapi labo terjeng formalitas. La tampilan darat nari ngenca teridah kita kalak bujur. Melainkan ibas pusuh tanari. Biak malang man Tuhan mabai kita berrelasi dengan baik ras teman-teman manusia. Si tegenduarienda, kita ngeluh idoni si pak sana mengalami krisis kekelangan. Manusia menam-menam kehilangan empati. Semakalit kenca kalak guling, kalak kecelakaan ras terusna. Labo minter isampati tapi leben ipideoken, ipoto guna iposting ku media sosial. Canan terem kalak beluh yang rana. Tapi lah terem si tuhu-tuhu berintegritas. Sue kataras perbahanan na. Maka PJJ sekalian dan ingatkan kita. Gelah min teridah sikap geluhta. Menghadirkan nilai-nilai kerajaan di bata. Ijen damat peranan ta selaku gereja singgeluh. Labo terjeng ertoto. Ya, guna temanta, guna bangsa tapi jadi komunitas persadaan kala sinodohkan kebujuran. Komunitas si patut jadi usihan, sindalankan keadilan man kala si tertindas, sindalankan kebenaran, singapuli kala sirceda ate, si mediate man kala si kote, cana engkelengi tanpa pilih-pilih.
Bagaimana harus na sikap geluh ta. Singen na ate di bata. Gambaran si pake arah ogen ta enda. Makap lau belin. Enda nuduhkan gelamin kita kalak Kristen harus konsisten. Ibas dalankan kebujuran bagi lau belin si tetap maler. Sebab lit uluna, ya, lit sumbulna. Jana pe bagi lau sisah kel perluna. Ibas kegeluhan ta manusia. Kita pe banci hadir mereken kegeluhan. Icapa pe kita ringan jadi tambar. Labo jadi racun. Teridah min biak bujur ras perkeleng silar ngadi-ngadi bas kita. Labo kebalikan na. Ija kita hadir. Si gemburi rusur kini resadanai. Ya. Jadi provokator kita. Jeningan pemekaran sektor kita kaje ngajuk-ngajuk gela ola mekar. Padahal baik-baik nginandaya turna pemekaran ni. Pihak dung na jadi lanai baik-baik. Erkiteken biak ta singgujuhi. Ela bujur bagai. Tema ta sekalian da emkap kebujuran desken lau belin. Sidahikan la alula ngadi-ngadi. Ya. Sidahikan kebujuran desken lau si maler secara konsisten lawari-warin bagem kita dalankan kebujuran maka kain dia kaitan na kubas konfesita karena ibadah kekelengan ni Tuhan ibas konfesi GBKP karena ibadah masada tindakan silakokan kala si geluh na enggong ngenanami ras ngalokan keselamatan ibas di batanari. Secara organisasi gereja, ya, kita selaku gereja, persekutuan orang-orang percaya, labo kap gereja terjeng jadi penyelenggara ibadah. Labo terjeng urban dekorasi si mejile. Labo pemusik na ngenca paten, ya, song leader na merdu sorana. Jana son sistem gereja pe menggelegar sorana. Labo si utama. Melainkan hadir kerina kita guna nuduhkan pelayanan si adil. Rasdem alu kelang ate man kerina jelma. Gereja harus melayani tanpa rayu-wayu. Gereja pe harus bujur ibas ngelola perduitan, persembahan. Gela ola sempat ceda kini tekan perpulungan. Maka enda kritikan man bantakang enda selaku kita serayan Tuhan. Gela min bujur bas kerina dain-dain pelayanan. Ola rayo-ayo, ola kacari untung pribadi arah pelayanan sidahikan kita. Gela dat kita upah ta ibas di batanari. Adi bas doni enda nari peteta lid upah ta jem kita si bene Dauh kita ras di bata. Maka marilah si pelimbarui cara rukurta. Ya, cara ta ersembah ku Tuhan. Pengendas kita ku Tuhan alu bulat ukur. Ibas penambahan talit min sikap mahamat mandibata. Hormat patuh mandibata. Terida arah persiapan ta. Ersikap kita sope kita reh ku kebatin. Maka man kerina simot bagin bas kebatin pe harus kang ngersikap. Song leader pemusik labo dat jay. Tapi ngominlit persiapan na. Gelah ibas kebatin tergajap kuasa dibata. Erdahin. Ibas pusu perpulungan. Arah musik. Arah ndenden. Arah rangkaian liturgi. Maka sekalian dah kita isingatkan. Ulamin terjebak kubas ibadah si sifat na rutinitas ngenca. La bolit ije biak Muhammad mandibata raspai patuh. Ulamin ibadah terjeng formalitas. Tapi jadi kebutuhan min. Adi ibadah labo jadi kebutuhan. Enda maakar maka enterem kalak singaku-ngaku Kristen tapi geluh ibas kinila bujuran. Ibas pi bernanari pujina di bata tapi ibas sikap geluna si tep-tep wari ia menindas kalak si deban. Gelah rebayak na. Gelah kepentingan na iutamakan. Adi bagai ngobali kita ras gelas. Si mejile
tapi isinya kotor. Penampilan darat teridak bujur, cara ngerana lemah lembut, tapi bas pusuta kotor. Oh, lamin kita bagai. Maka pusat perubahan carata dalani kegeluhan enda. Maka bangun relasi ras di bata. Ara PJJ sekalian na kita singatkan karena pendilo Tuhan. Man banta sekala-sekala. Ingatlah maka Tuhan dilo gereja jadi lau simbelin mandoni enda. Sila pernah kerah dengan lar ngadi-ngadi nalankan kebujuran. Singgit nampati kala si kesusahan. Labo menjual kemiskinan. Ya, entar menggenduari kala. Nurikan kesusahan na saja ngan salalap. Ya, menjual kemiskinan. Gelamot kuah ate kalak. Adi makuah ate kalak. Makalape iya ikut muat bagin nampati kalak si susah, enggo imaklumi. Sebab ia pe susah arkatabana. Ya, menjual kemiskinan. Kamlah boleh sebagai. Kekelin Tuhan adik sungkun kam kain dia motivasi duku gereja. Ras ngikuti kegiatan-kegiatan gereja. Mari si jawab bas pusuta. Lid de bakala lang pasiar pagi-pagi ngo berkat ku gereja. Ngikuti ibadah. Cinari tiap-tiap hari posting ayat-ayat pustaka si badia bas medsos na. Tapi geluna jadi batu antukan. Pembohong. Murah merawang. Ngisa-ngisa. Egois. Sombong. Lihat kadeba merusak rumah tangga orang. Istilahnya genduari pelakor. Pebinor ninakin. Buai dengaka. Sikap gelo si jadi batu antukan. Debakare ya ku gerejar kiteken ko kebiasaan ngenca. Rutinitas. Labor kiteken ikejap na tada hati naman Tuhan si mada kegeluhan na. Di bata erciga ate nandangi kalak si bagi. Sebab ibadah si tuhu-tuhu emkap sindalankan singina ate di bata. Si mewujudkan keadilan, kebenaran, ras kekelengan, mankala silik sekelewat na. Maka marilah kekelin Tuhan selaku gereja singgeluh. Jadilah Kristen si berintegritas. Teridah kini tekenta, arah sikap geluta, arah pengeranata, arah carata, erkeleng ate, ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Tuhan pengasup kita dalankan katana indah. Amin. Mari ras kita rototo. Bapa kami, siringan ibas kini rajan surga. Ngaku kami, o Tuhan, maka kami enda. Anak-anak ndo sidem alu kelemahan. Secara doni enda Tuhan, magati kami labuh. Arah berbagai-bagai kepentingan, sura-sura, raskrina, kesibukan-kesibukan doni enda. Mabai kami lupa. Maka ibadah singena atendu. Emkap ibadah sirana ibas pusuh nari. Singgeluhkan kata di bata. Dengan dalankan singena atendu. Maka ajari kami Bapa. Gelak ibas kami ngalokan persingat enda. Rebeluh na kami bangun relasi ku kam. Raatan na kami iglari anak-anak du. Erkiteken kesandu si badialik bas kami. Pengasup kami dalankan kebujuran. Kukam kami pengendes Bapa, ara gelar Kristus Yesus kami nalem dengan ertoto man badu. Amin. Selamat PJJ man banta krina, Tuhan si masu-masu.
ku